आपका क्या नाम है? सिहान खान। आप क्या कर रहे हो? मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंडियन पब्लिक स्कूल क्लास। क्लास 1। तो आज आप क्या बनाओगे? क्यूब बनाना सीखेंगे। मैं क्यूब बनाने में एक्सपर्ट हूँ। क्यों बना लोगे? यस। गलती तो नहीं करोगे? नो। मैं बिगाड़ूं तुम बना दोगे? यस। तो चलो स्टार्ट करते, मैं बिगाड़ता हूँ आप बनाओ। हाँ। देखो मजा। अभी चारों चारों तरफ से खराब हो चुका है। हाँ। अब मैं आपको दो बनाने के लिए बना दोगे? हाँ। चलो रेडी करते हैं। रुक जाओ, कैमरा में दिखा दो। चलो रेडी, बनाओ आप। ऊपर। हाँ। कितना बन गया दिखा दो। कौन कौन सा बन गया है? ये दोनों ये दोनों। दिखाओ कौन कौन सा बन गया। ये ये पिज्जा। दिखाओ कौन ये कौन सा। ये बीच वाला हो गया और ये वाला भी हो गया। ये दोनों हो चुका है। अब हम लोग ये वाला भी करेंगे।
हो गया, देखी थी आप ही। वाह, कैसे बनाया आपने इतना जल्दी? हाथ से। हाथ में मशीन है। आपके हाथ में मशीन? दिखा दीजिए तो कैसे बनाया। ये देखिए, सारे तरफ से हो चुका है। कहाँ ये से हो गया? ये भी हो चुका है, ये भी। कोई फॉर्मूला है बनाने का इसका? हाँ, कैसे? ये फ्लावर बना देंगे। तो ये फ्लावर बन जाएगा, फिर चारों कोना बन जाएगा ना, तो इसको देखेंगे कहाँ व्हाइट है यहाँ पे। तो YouTube पे बनाना सिखाओगे आप? यस। स्टेप बाय स्टेप। कब सिखाओगे? जनवरी तारीख को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सिखाओगे?